Home Minister Amit Shah hambai tai jota warriors oro tongnai rokna belai khena hambai takukte bukuk song tini bahaikhe bubagra obo সম্ভব খাইমানখা 2021 ni timi chungchoba খাইমাং তিনি সুজরা ভারতবর্ষনি কেন্দ্র সরকারনি ও 2024 ni লোকসভানি ইলেকশননি সিগাং যতনি সে লাস্ট এগ্রিমেন্ট চিনি টিপ্রাসা একর্ড এগ্রিমেন্ট ni সম্ভব অংখা আব একমাত্র বুবাগ্রানি বাগৈ তাকুতে বুকুসং চুংনো একর্ড সইরিয়া হাগেবো বিজেপিনি কোনো আশা যাই ক্রৈ চুংনো ও একর্ড সইরিয়া খাইবো বরক ইলেকশন থাঙি মানখামো বুবাগ্রা যে সাফানং ওই টংথন মাইছায়া ফানং টংথন তুইনিয়া ফানং টংথন হनै বিজেপি খাই টংমাং খামো পিয়াবা বুবাগ্রা চুংনো থানচা টিপ্রাসারনা থানচাং দি তাবলা ফান ফুলুক চিনি হাতাই কতরা ফাইদি হनै চুংজা তনে ফাইমা বাই বুবাগ্রানি ফান মাংকা বুবাগ্রানা কিরিজাকা টিপ্রাসারনি ফান মাংকা তাবো ভারত সরকার রিঙ্গুই সেচনো ই কনস্টিটিউশনাল রাইট পলিটিক্যাল রাইট ল্যান্ড রাইট কালচারাল রাইট হিস্টোরিক্যাল রাইট আবরক চনো রনানি বাগৈ মাগো শেখা মিয়াতাই তামগো শেখা চিনি ভারত সরকারনি হোম মিনিস্টার তামগো শেখা ই টিপ্রাসারক খাকাহাম ও বুবাগ্রা বসং খাকাহাম বাংলাদেশনি লাখে লাখে বাংলা জয় বাংলা যুদ্ধনি পরে ওয়ানজি বসংনি লুকুরক যখন ত্রিপুরা হাবো বরং মাইরিনাই তৈরিনাই জাগারিনাই ও হানি বুবাগ্রা বংশসে পিয়াবা হিস্টরি বরং দিনাই খাইকা হিস্টরি বরক ন বুল খাইকা ত্রিপুরাও টিপ্রাসারক ন বরংনি মানথাই সকর জাখা আমনি বাগাই টিপ্রাসারক আসুক বছর বরক চাই মানলিয়া হামি মানলিয়া বরক নিতাবো ইকোনমিক রাইট পলিটিক্যাল রাইট হিস্ট্রিক্যাল রাইট বরংনি কালচারাল আইডেন্টিটি বরংনি ল্যান্ড রাইট নাঙ্গো মিয়া মাগো সেকা বুবাগ্রানি বুসকাঙ্গ তাকুতে বুকুলকম আবার একমাত্র সম্ভব বুবাগ্রা শুধু নরেন্দ্র মোদী নয়া অমিত শাহ নবইয়া আরএসএস এর প্রধান মোহন ভগবত ছন্ন চিনি ত্রিপুরা নীতি প্রসারণী যে অবস্থা রাজনৈতিক অবস্থা চিনি অধিকারনি অবস্থা রগ্ন রগ্ন কাহাম কে বুঝগৈ সাই মাননানি বাগৈ সাই খানারি মানমানি বাগৈ চিনি অব সম্ভব অংখা তাকুতে বুকুচং ও বুবাগ্রা ন হামবাই রিসি রিবাইয়া ও বুবাগ্রা ন খুলুমুছি খুলুমবাইয়া ও বুবাগ্রা ন কাবাগৈ কাবাগৈ তাকুতে বুকুচং বাক্সা বইতাবো কাইছিনি চিনি অনারেবল কেসাম মন্ত্রী বাক্সা তাবো ফানো হন্নাই খুচনা হামিয়া তাবো মাংখা মান্নাই তাকুতে বুকুচং আগে নরক সাই মান্না টিএনবি একর্ড অংখা আপ্রবো একর্ড অংখা এটিটিএফ একর্ড অংখা আপ্রবো একর্ড অংখা এনএলএফটি নয়নবাসী একর্ড অংখা আপ্রবো একর্ড অংখা লাস্ট যেটা একর্ড অংখা এনএলএফটি এনবি এনএলএফটি তাই কিসে বদল পাইব একর্ড অংখা পিয়াবা যতটা একর্ড অংখা টিপ্রাসারক যতন দিনাই খাইজাখা আং মিয়া রগবু শাখা মিডিয়া রং তাকুকে বুকুকসং টিএনবি নে একর্ড তাম তংমানি রাজীব বাই মুজিবুর রহমান নি চুক্তি তংমানি টিএনবি একর্ড এ 71 ni sekang Bangladesh ni phainai rukurok no Mujibur Rahman go sena harmani jata Bangladesh ki pilit lang thang binai noi kintu tini tabok a ekor chuno borom ridaya chimi chono tinta seat rakha assembly a tinta seat rak thana assembly wa chini tamongkha
ST seat Kalai Jakano ST Wapuni Dopa Kabang Chung Budo Paimaya Krishnapur Morok Wngkaikha ST seat Buni Dopa Kabang Chini Dopa Budri Naikong Obhaino Chini Tinta Chata Sido Obhaike Chini Morok Rock ST seat Hanipano Chini Sangbidani Godikar Kurui political right Kurui political right Tini Samani a political right Ongkha Je Chini ST seat Tai Buma Bangri Nai ST seat ni Busuna Kaipano ST seat 70% majority in Nanai Ongkha Chini political right Egisio Tebu Chini seat Bangri Nanai Ongkha Chini political right Oro Kokono Buni Dopa Tiprasarogno Dinai Kai policy making Kaita Mountain Chantabar Tipras Oro Tripurani Tanika Slamani Tantaniwa Tiprasarogno Sungui Tiprasarogni Odika Sungui policy making Makainai Obonka political right O Hakamamani Takuk Tebukok Song O Hapong Hathai Chini Tuima Tisha Chini Chini Komajong Pase Bharat Sarkar Rajya Sarkar Dire Dire Chini Akheri Bekha Forest PF RF Themani Pore Khas ADC ni khas jaga porjonto se ADC allotment dinani chini kuno adhikar koroi O forest patarinani buchini adhikar koroi bolong bisingo phai forest bai chung buto khaijago amani bagai tabo land right ora suina khachung land right mane chini ti prasam jai jaga chung tongo general jaga phano jai jaga ti prasarani para arani ha arani bolong arani doi arani hachai chini ti prasarani nai O phangtong sati prasarani ongnai wa kong sati prasarani ongnai buagra o land right tabo tubui phainai tubui phaiga tini phainai tabo ke pokokjong historical right tamone hin o rajbari norong lokhna rajbari babbaskanga saboni murti thongthong bajang naile chini makhang solia sabona berai donara O rajbari chini ti prasarani ya pharini na nangnai o rajbari o chini hukumu bolai jang na nangnai arara samong chini ti prasarani jati kolija ra samong na nangnai dialog kol mani ra samong na nangnai takuk tai bukuk song bonya hukumu ya ra chini bumul tong na nangnai rudra sagar bu chini yang na nangnai this is called historical right Takuk te bukuk song cultural right identity chini sinibong chini adhikar chini naithokong oborogno chini kanmong chumong chini rasamong rok oborogno develop phainani bagai tribal research institute tongo tribal welfare ni bisingo chini ti prasarong ni bu ADC bisingo tongo sungnoria Tribal Research Institute Morok Habi Naidi Korok Jati Prasa Sinai Tong Haro Khoti Prasa Rok Samong Tangai Dotong Kuroi Chini Morok Kuroi Chini Tribal Culture Research Center Chini Ti Prasa Kuroi Jeba Chini Khaijagia Nong Sineble Abani Bagino Chini Culture No Bahino Os Kango Chung Saimangkha Tripura ni Tourism Department Heritage Tribal Heritage Village Kaina Nemase Buni Do Phane Elakao se Kaina ni Tlangai Thangai Tongo Chini Tribal Heritage Village Tomono Kaina ni ge Ti Prasa Am Jayong na nanai Jompu Jolang na nanai Athara Murang na nanai Mungia Kabir na nanai Haya Kheba Kamchon Purong na nanai Takuk ke Bokok song Tamni Bagi Buni Do Phane ko sara chung tlangai Morok Wngkaikha Obubagra Tabok Tubui Khai Chini Boskanga Tubui Tongo Takuk ke Bokok song Abani Bagino Chini Thansa Nangko 6 Mas ni bisingo Obo Committee Khajanai 6 Mas ni bisingo Committee Khawoi Land ni Committee Nene Rang ni Committee Take se Economic right Tamuba Takuk ke Bokok song Morok Wngkaikha Ang Tai bisi kong narilia last point nari
Tako kebo kuksong. Sini oja hapong hatai tuima tuisa. Oboni rang busuk paisai jaman Morok. বছরে 4,500 কোটি টাকা রাজ্য সরকার থাঙ্গো জন্য ছায়া ওই 4,500 কোটি হাসেননি চিনি বল ফালমানি নিনি বুফাং ফালমানি গ্যাস টি সামানি রয়্যালিটি 4,500 কোটি টাকা রাজ্য সরকার থাঙ্গো जों सावचिन प्रसारनो लामा स्नामरिनानि दुई स्नामरिनानि स्कुल न थाने बागै चुनो रां रह देले 1100 कोटी टाका बाजेट लिखे 600 कोटी टाका रो आरे जों राज्य सरकारनि रां मानि हांगे केन्द्र सरकार जन रां रहरि हांगे चिने एडिसिनि बिसिङै जे सम्पद दङ आबोनि टैक्स कालेक्शन खाइनेनि आबोनि रय्यालिटी मानेनि अधिकार जों रोंखे आबो बायदि जों हामबाया जाबायगा सामुं दांमानो 4,500 कोटी टाका आबो इया जों आबोनि बागैनो जों साव चिनि राइट चिनि अधिकार उसकांगो खरकसा चिनि एमडीसी साव बाजेट अधिवेशन अरे चुंबा एमडीसी बा अरे चुंबा ए को निनि तमाने एसडीएम बा ब्लॉक बा के चुंबा एडीसी बिसो सामुं तांतंले ए डेवलपमेंट खाइतंले एडीसी रां रहगे चिबि डेवलपमेंट ओं तामनि बागे एडीसी मारि ऑटोनोमस तामनि बागे हेन जों तंगमाने अर्थ तामुखा चिनि ऑनरेबल ईएम राजेश त्रिपुरा साका चिनी अधिवेशन बास ओइ साका जों ऑटोनोमस माने अर्थ तामो ऑटोनोमस का निने पावर निने एरिया नि बिसिङै जे सामुं तंगमानि चिनि के प्रासानि बिसिङै जे सामुं तंगमानि बोलो नायनानि बोलो मुरुक जानि बोलो अधिकार सुरक्षित खानानि बोलो सिकिउरिटी निनानि आबादनि दायित्व से एडिशनल खांगे नों तामनि बागै एडिएम बारो लासियाके सामुं तांतं भिडिअ बा तामबाखे सामुं तांतं आबादनि बागै जत भिडिअ अफिस तार माने जत 23 टा एडिशन बिसिङै ब्लक एडिशन बिसिङै माननाय आबादो अकिनि कन्स्टिट्युसन डिमान्ड Orang bubaga ni demand. Jata block to 23 block. That block will be under us. Chini addition bising man na na. Obo chini agreement to na ta kute function. Abani loge. Police. Chola butharo. Attack counter khayo. Chini te prasarana guli kao ogroponde hino. Chini chhatra na ogroponde hino. Naigra nai ta khaijagi tongchu. Chini student ala PSF alo ogroponde hino. Abani jawab sungrina ta kute function. Sung sao addition bising jata thana tongo. A thana robo DT addition andar chini control me ma chole na police. Chini control me ma chole na. Sung mohano addition police recruit thainai. तागोते बुखुक्सं आफुरो नाइनाय अधिकार साबने साबसिन के प्रसारन हर खाइनां कुइनां खाइ बफुरचिन के प्रसारन रेप खाइसुबा आफुरो नाइनाय चिने हदाग्रानि बागै हदाग्रानि कास्टमारी ल न पास खाइनानि बागै चुंबरला 5,000 टाका बातारियो जागा बागै रिखा महाराजा सावो चिने कास्टमारी ल हदाग्रान स्कॉट बाई थे स्कॉट गाड़ी मारी नाई पुलिस सिक्योरिटी मारे नाई बरंगा मास 25,000 टाका बेतन मारी नाई ओ एग्रीमेंट चिनी तो मता कुते बुकोसो ओ एग्रीमेंट चिनी फाइदे का कुते बुकोसो आवनी बागिनो ओ बुबाग्रा न फुलुमै सि फुलुमैया काबैया केने पर्यन्त बुबाग्रा माइछाया खो अरा फाइ से बुबाग्रा बुको किसुरि फाइनाइ नरनि बुस्कांगा अबंगा बुबाग्रा नि कमिटमेन्ट किन खानि बसानि कमिटमेन्ट किन थुइनि कमिटमेन्ट बुइया चिनि बुबाग्रा ता कुते बुकोसं आवनि बागै जों ताइ 6 मास थामसा दरकार नाके बुबाग्रा जे प्रसवा पुनो जों थामसा मांनाय थामसा बनि चिनि फानफाइया ओ थामसा न थिनि थिनां यगनानि नामा बुबाग्रा आयो लथन तिप्रासा आयो लथन ओ चिनि हायो लथन हामबाय